हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने लगे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त और हर लम्हा ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई करने वाला उन्वान है। उन्वान आज का है मस्बत तर्ज़ फ़िक्र। आम तौर पे इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, पसे मंज़र के तौर पर आज के इस उन्वान के पसे मंज़र के तौर पर आप कुछ मिसालें जहन में रखें कि मस्बत तर्ज़ फ़िक्र क्या होता है। फ़र्ज़ करें हमारे सामने किसी के ऐब का तज़किरा होता है, किसी की मनफी सरगर्मी का तज़किरा होता है, किसी की खामी और कोताही का तज़किरा होता है, किसी की मनफी बात का तज़किरा होता है, तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमारा रेस्पॉन्स ये होना चाहिए कि ये होता रहता है, इंसान से ऐसे मामलात मुतवक्के हैं। हम लोग इस तरह की बात कर सकते हैं, इंसान खता का पुतला है। अगर हम ये इस तरह बात करेंगे तो हमारी सोचों पे, हमारे ज़हन पे मस्बत असरात मुरत्तब होंगे इंसान और इंसानियत के बारे में। यूँ समझें कि इंसान में एक आजिज़ी और तहम्मुल वाली बात आ गई, वो किसी की खामी को अपनी खामी समझना शुरू कर देगा। ये मस्बत तर्ज़ फ़िक्र एक ऐसी नेमत है, यूँ समझें कि यहीं से बंदा कामयाब और नाकाम होता है, यहीं से बंदे की ज़िंदगी खुशी में या बेचैनी में बदल जाती है, यहीं से बंदा ख़ास होता है या यहीं से बंदा आम होता है। इसीलिए इस चीज़ को बतौर ख़ास देखना चाहिए कि हमारा तर्ज़ फ़िक्र किस तरह का है। तर्ज़ फ़िक्र से मुराद है सोचने का अंदाज़। हम किस तरह से सोचते हैं। सारी ज़िंदगी की इमारत जो खड़ी है वो इसी सोचने के अंदाज पे खड़ी है। यानी ये रवैया है, एटीट्यूड है, माइंड मेकअप भी इसी को कहा जाता है। इस बारे में ये दो लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलते हैं, मस्बत और मनफी। इंसान जो ज़िंदगी बसर कर रहा होता है उसी से अंदाज़ा होता है कि उसका तर्ज़ फ़िक्र किस तरह का है, मस्बत है या मनफी। इन दोनों को हम महसूस तो कर रहे होते हैं, मस्बत को भी महसूस कर रहे होते हैं, मनफी को भी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बयान करना इतना आसान नहीं है। हमें कोई कहे कि मस्बत तर्ज़ फ़िक्र क्या है तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे बात करते हुए। आज हम कोशिश करेंगे कि मस्बत तर्ज़ फ़िक्र को आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें। ज़रूरी भी नहीं है कि इस कोशिश में हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इंसान अपने तर्ज़ फ़िक्र पर तवज्जो करे। मतलब जो वो सोच रहा है अपनी कामयाबी के लिए, जो ताने बाने बुन रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, उसका तज्ज़िया करे। आया ये ठीक है या नहीं। ठीक है तो वो मस्बत है, ठीक नहीं है तो मनफी है। इसकी मीज़ान लगी है इंसान के दिल में, पता चल जाता है। इस तरह इंसान को खुद से गुफ्तगू का मौका मिलेगा, उसे मस्बत और मनफी को पहचानने में मदद मिलेगी। मसलन आपको सर्वे हासिल करने के लिए इंटरव्यू देने कहीं आप जा रहे हैं, आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए अहल हूँ और मैं अपनी अहलियत साबित करूँगा। जब आप ऐसी बात अपने आप से करेंगे तो आप तैयारी भी अच्छी करेंगे। इस तरह ख्याल करने से आपके एतमाद में भी इजाफा होगा और आप अपने आप में एक भरपूर तवानाई महसूस करेंगे। हम इस तवानाई को मस्बत तर्ज़ फ़िक्र की बरकत भी कह सकते हैं, उसका इनाम, उसका नतीजा भी कह सकते हैं। अगर आपके अपने इदारे में कुछ अफराद दरकार है, आप कोई कारोबारी कंपनी चला रहे हैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपका रवैया अदल व इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन की बुनियाद अहलियत ही होगी। तो इसका मकसद है कि आप मस्बत तर्ज़ फ़िक्र क्या। अगर हम किसी के बारे में कोई राय कायम कर रहे हैं और आप मस्बत तर्ज़ फ़िक्र के हामिल हैं और किसी के बारे में राय काम कर रहे हैं, तो हम इस सिलसिले में कोई तहकीक भी नहीं की या तहकीक मुमकिन भी नहीं है, तो राय की बुनियाद हमारा गुमान ही होगा। अगर राय अच्छे गुमान की बुनियाद पर दी जाए तो इसे मस्बत तर्ज़ फ़िक्र कहा जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं हम फौरन मनफी की तरफ जाते हैं, ये एक रूटीन की बात है। नहीं,
جب ہم نے تحقیق بھی نہیں کی تو ہمیں ہر حال میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اچھی نیت کو بھی مثبت طرز فکر کہا جاتا ہے. زندگی کو بدلنے والے آئیڈیاز میں مثبت طرز فکر ایک زبردست اور بنیادی سرگرمی تصور کی جاتی ہے. ہمیں زیادہ تر لوگ اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. نہیں، جو ٹھیک ہے ہم وہ کریں، جبکہ پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مثبت ہے یا منفی. اگر منفی ہے تو ایسے طرز فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک مشہور مذہبی اسکالر جناب وحید الدین خان سے ایک جملہ منسوب ہے کہ میرے سارے مطالعے اور غور و فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خیر اس کا مثبت طرز فکر ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا شر اس کا منفی طرز فکر ہے. ہماری انفرادی، سماجی و اجتماعی زندگیوں میں جو بھی مسائل ہیں، اندھیرا ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، ان سب کی بڑی وجہ ہمارا منفی طرز فکر ہے. جس طرح روشنی کی کرن سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اس طرح مثبت طرز فکر زندگی کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. منفی طرز فکر چھوڑ دینا بھی مثبت طرز فکر ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنی ناکامی کی وجوہات میں دوسروں کے کردار کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم اپنی کارگزاریوں کی بنیاد بھی دوسروں کی کمزوری اور خامیوں پر رکھتے ہیں. اس لیے زیادہ تر لوگوں کو ہر وقت ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور وہ اسی کی تلاش میں رہتے ہیں لگتا ہے. اس لیے وہ دیکھنا بھی یہی چاہتے ہیں. ایسے طرز فکر کو 180 کے زاویے پر بدلنے کی ضرورت ہے. جب بندہ طے کر لے کہ میں نے شکوہ، موازنہ اور غیبت سے ہر حالت میں دور رہنا ہے تو اسے احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ احساس انسان میں خوشی، عزت اور کامیابی کے جذبات پیدا کرتا ہے. اب اس کی سوچوں کا مرکز وہ محور ٹھکرایا جانا نہیں بلکہ قبول و مقبول ہونے کا جذبہ ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ سے اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد آ جائے گا. اب وہ ہر طرح کی خبروں کو ریسپانس کرنے کے قابل ہو جائے گا. اپنی نعمتوں، مسرتوں اور کامیابیوں کو شمار کرتے رہنا، اس پر خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتے رہنا مثبت سوچ کی نشانی. دوسروں کی محرومیوں کو محسوس کرنا، اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو اپنی موجودہ حیثیت کے حساب سے دیکھنا بھی ایک مثبت سرگرمی. روایات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ اور ایک نوجوان نے مل کر کاشتکاری کی. جب فصل اٹھانے کا وقت آیا، رات کا وقت ہو گیا، تو بزرگ نے نوجوان کو کہا کہ تم اپنا غلہ کچھ گھر چھوڑاؤ، میں خیال کرتا ہوں. جب وہ گیا نوجوان غلہ چھوڑنے تو بزرگ نے سوچا میں نے تو کما لیا ہے، اس نوجوان کی بڑی عمر پڑی ہے. اس نے اپنا غلہ چپ کر کے اس کے غلے میں ڈال دی. جب نوجوان واپس آیا، بزرگ اپنا غلہ لے کر گھر چھوڑنے گیا تو نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری تو بہت عمر پڑی ہے کمانے کی، کیوں نہ میں اپنا غلہ اس کے غلے میں شامل کر دوں. تو اس مثبت سوچ اور عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے حصے میں ناقابل یقین اضافہ ہو. یہ کیا تھا؟ یہ صرف مثبت طرز فکر اور اس پہ عمل کرنا تھا. سبق یہ ملا کہ انسان محنت کرے، غلط نہ سوچے، دعا کرتا رہے، اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کرتا رہے، ہمیشہ اپنے ارد گرد سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، اپنے ساتھ کتاب ضرور رکھے. یوں سفر زیست آسان ہو جائے گا اور یہی مثبت سوچ کا انعام اور نتیجہ ہے. اللہ نگہبان.